Hello, hello, kakabagis, di UI, Parit Chapter. Congratulations for our 52nd founding anniversary. Anya kakabagis, kumusta kayo tita? Kakabagis Gabriel, Jason, Sumer, awan ang kayo nga mainaganan anin. Tanlo pang dedek nga ibagad kita na ganyo, awanin, hangkong ako malagip, kung nga ibusti oras. So nga tinasisita, kaya't kung maamuan nyo, nga da kayong UI chapter iti apari Cagayan, kaya't da kayo laeng ti kanayon nga makikonkontak kanya. Ituloy yun ti nasayaat nga proyekto yo, ta aminek nga da kayo nga chapter ti kasitgan iti rikna sa uping kayo pa'y natindas timpuyog yo kayat ko nga ituloy yun di kinasayaat nga aranid itinagan ti UI. Katitat na kakabagis ti agda mga kasasad ko hantay nga nalpas ti panagpaagas ko iti deti nga sakit. Ngayon ipalubos ni Apo Diyos nga umimbagak da kayo ti priority umuna nga umay kubisitaen dita Cagayan. Nang nangrunag ka kabagis Gabriel, si kakabagis Sumer, ako presidente, si ka Jason, nalipatak medbigitekwan, nagnaganyon nga kabagis. Kasta nga rin ti lumakay. Okay, umuna, kinahanmet nga maudi. Pangasiyo, at itimpuyog kayo, at itinulong tayo, ken awan kumati, agiin napal iti posisyon, tadeta ti may nga mitsa, tihaan nga panatag kinawatan iti organisasyon. Kaya't ko titimpuyog yo, sinaranay, sa sinuman kada kayo kakabagis, ti adat tiyempo na, tumawag kanya, katadalagid di wayak, saan kayo magbaeng, tawagan daklata, takayat ko ti makisari, tamet kada kayo iti telepono. Awanin ti masaok, urayin nyo umimbagak, takikita tayo, ulitek manan, naragsak, nagasak, na anibersaryo, ti nagan tayo United Ilocanja Fraternity Sorority.